Well, now the third, when you have handle and you introduce the presentation, almost you start talk about the topic, the main topic, the presentation. Example, you would like to deliver a presentation about new business or the material of the lecturers, business, or maybe the presentation about the lesson of English, math, and another. That's why the main topic is really essential and must be the main focus at the presentation activity. Well, so to start the focus of the topic, you may use many expressions below. Listen and pay attention to my expression. Pada bagian ini, sebetulnya ketika presentasi disampaikan, yang paling utama adalah hal atau topik apa yang akan disampaikan, sehingga kita tidak lupa bahwa kita berada di hadapan pemirsa atau audiens itu, kita akan menyampaikan materi dengan benar, baik, dan sungguh-sungguh, dan kita memahami apa yang akan kita sampaikan, atau kita yakin dan kita menguasai materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Well, so you can use the expression, in this opportunity or in this chance, I would like to talk about. Di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi tentang. In this good change, I want to talk about. Well, two main point expression that can be used at the topic or at the main point at the presentation is, pada kesempatan ini atau di kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan materi tentang. Oke, atau in this good chance, I would like to present or to deliver the presentation about. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan materi tentang. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika memulai topik utama di sebuah presentasi. Oke, kalian bisa lihat catatannya berikut ini. Well, so sorry that I just now say that only two expression to state the focus of the topic of the presentation. No, there are many expression that we can use to make audience focus and pay attention to us. We should use expression below. First, you can say the purpose of the presentation is. Tujuan dari presentasi ini adalah, atau bisa juga kita menggunakan the aim of the presentation is. Tujuan dari presentasi ini adalah. Or we can use the another example of expression to focus the topic of the presentation. It is, in this presentation we will discuss about, or we would like to discuss about, or we are going to discuss about. Kita bisa mengungkapkan di presentasi ini kami ingin mendiskusikan tentang, atau kita sedang mendiskusikan tentang, atau kita bisa juga menyampaikan dengan kami di sini ingin mendiskusikan tentang. Itu semuanya adalah membuka fokus topik yang akan dibicarakan di presentasi. Well, another example, two more expression how to focus on the topic of the presentation. We can use, please look at the slide, or please look at the picture here. Everybody, what do you see at the picture? What do you see at that slide? Great, we will continue finding out what is going on there. Coba perhatikan gambar ini, coba perhatikan slide ini. Apa yang Anda lihat? Apa yang kamu lihat di situ? Ya, bagus. Kali ini kita akan berjalan dan akan menyampaikan materi
hal-hal yang ada di slide ini. Oke, ini adalah beberapa topik atau beberapa expression yang disampaikan ketika kita mengajak audiens untuk fokus terhadap topik yang akan kita sampaikan. Well, now please see the written of the expression after this video. Check out. Baiklah, hal utama atau ungkapan-ungkapan yang perlu disampaikan ketika menyampaikan materi di sebuah presentasi itu ada hal-hal yang digunakan atau expression-expression yang penting digunakan ketika menyampaikan presentasi. Oke, apa saja di antaranya? First, you use transition or you use words that start by first, second, and another. Or you can say by expression, I will explain to you about. Firstly, I would like to explain to you about. So, another example, then I will explain why or is so important for us. Or you can say, finally, you will know how to and blah blah blah. Ungkapan-ungkapan biasa memulai sebuah percakapan atau topik utama di presentasi itu kita bisa menggunakan pertama-tama saya ingin menyampaikan atau memberitahu kalian tentang, lalu diikuti dengan then I will, selanjutnya saya, lalu bisa juga dengan hal yang terpenting is so important for us, ini sungguh sangat penting bagi kita, atau bisa juga diakhiri dengan finally you will know how to, akhirnya kalian tahu bagaimana cara bla bla bla. Oke. Atau dengan menggunakan ungkapan-ungkapan berikut, gunakan kata-kata yang menunjukkan reason, contrast, or result, or because of, since, but, however, although, consequently, and etc. Gunakanlah kata-kata di antaranya alasan, sebab, hasil, sebab akibat, meskipun, selanjutnya, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Itu biasa digunakan untuk merangkai-merangkai kata dalam menyampaikan sebuah presentasi. Lalu, bisa juga gunakanlah contoh, for instance, the example are, atau bisa juga the only example of this species is, atau we will see how many examples we will show you, but look at the pictures and etc. Atau bisa juga gunakanlah kata-kata berikut ini. Contohnya, di antaranya, the only example, dan lain sebagainya. Oke, baiklah, simak dulu catatan expression berikut ini. Well, now the last, how about finishing the presentation? After we have done introducing the members of the presentations, so start the presentation by opening the presentation and how to make the audience focus to the material that we given to them or to the audience, and how to focus and also how to start Q&A about the material after delivering the material at the presentation. And the last is about how making summary at the end of the presentation. Almost the last of the presentation must have a review or a summary. It really needed to give to the audience the summary, because the summary is the red line, the things that important to take after the whole discussion or after the whole presentation had done by the
members of the presentations, and the audience also give feedback by giving answer or giving question to the members of the presentation. That way, at the last, the member of the presentation or the author or the speakers should make the summary, and the summary can be used by the expression as follow: in conclusion, in summary. So the points are, in short, to summarize, to sum up, to conclude, and the last is the summary is we can use also. I will translate it in bahasa Indonesia. Ketika kita mengakhiri sebuah presentasi, alangkah baiknya kita menyampaikan sebuah ringkasan atau satu benang merah hal yang penting yang perlu diambil dari informasi penting di sebuah presentasi itu. Jadi ungkapan-ungkapannya adalah in conclusion. Jadi kesimpulannya adalah in summary. Ringkasannya adalah so the points are. Jadi hal yang terpenting adalah in short, ringkasnya, to summarize, untuk meringkas, to sum up, to conclude. Jadi kesimpulannya adalah semuanya sama. Jadi ungkapan-ungkapan itu bisa digunakan ketika mengakhiri sebuah presentasi, yaitu diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Well, everybody, I hope that all of you understand and almost have idea how to handle the presentation from the first until the end by expression in English, and the other time you can practice it in front of the class, and maybe when you become a university student or become a student at the school of senior high school. Okay, thank you for the attention. Don't forget to like, comment, share, and subscribe Practice ID channel. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.